आम पाखरे अछंती यात्रा जगतर जने सुनाम धन्य हास्य अभिनेता भिकारी स्वाई सीधा सड़क जोड़ी हवा और प्रतिक्रिया नेवा चेष्टा करिया किमित रहिछि तांकर यात्रा जीवन। आज्ञा स्वागत करबी न्यूज 7 को। तो कौन कहबे आज्ञा केते वर्ष धरी यात्रा जीवन बितेई सारलेनी को गणनाट्य रे एंट्री करथिले? जय जगन्नाथ ओडिशार अगणित दर्शक बंधु मानक ए छोटिया मनीष भिकारी स्वाईर मथानुआ नमस्कार। आज्ञा न्यूज 7 को मोर अशेष अशेष धन्यवाद। आपण माने बहुत जय जगन्नाथ ओडिशार मंगल हो समस्त देवा भल हो समस्ते खुशी रुहतु। आज्ञा दीर्घ 17-18 वर्ष होगा यात्रा पाती मुझे पाद देली। प्रथम आसी गोटे छोट पार्टी से पार्टी भांगीगला आसली यात्रा तिरंगा शिवानी शिवानी स्वर्णमहल एवं सूर्य मंदिर दीर्घ 17-18 वर्षर यात्रा मोर पदयात्रा। निहाती जदि कहबा विभिन्न यात्रानुष्ठान रे आपण अभिनय कर सारे किंतु स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिछि शिवानी शिवानी की नेकी कौन कहबे केते सफल देथिला और को नाटक देथिला? शिवानी गणनाट्य मो माँ को मोर यू थैंक यू अनंत कोटि दंडवत। शिवानी गणनाट्य मत परिचय देइछि ओडिशा रे लोकलोचन को यदि आनी थाए सी हूँ शिवानी गणनाट्य। शिवानी गणनाट्य रे कहवा ता सपक्ष रे कहवा मो पाई धृष्टता हम। ओडिशार अगणित दर्शक बंधु समस्ते जानते शिवानी गणनाट्य से गोटे नियारा अनुष्ठान। से मालिक महोदय बहुत बढ़िया अनुष्ठान टी बहुत बढ़िया नाटक परिवेशन तार निहारा नाटक सब बढ़िया से लोकलोचन को आसी शिवानी गणनाट्य को मुझे श्रेय देवी आ बहुत भल पाए बहुत श्रद्धा सम्मान करे शिवानी गणनाट्य। लोकों को हसैबा पई चिंताधारा केमिति आसला हास्य अभिनेता हबा? सेटा आज प्रारब्ध जिनिस जे मु केमिति हसैली सेटा मु भी जानिनी सेटा हूँ प्रारब्ध जिनिस। भगवान से कला मत देइचंती हसैबा कला यहाँ कला लाइन किए को लाइन गला किए भिलियन किए हिरो किए सब मत भगवान हसैया कला देइचंती से निजक बहुत धन्य मन करुँची आ 5 लोक हसई पारुची से दर्शक देवता आशीर्वाद बापा माँ का आशीर्वाद मो गुरुजन मान आशीर्वाद मो गुरु का आशीर्वाद मु हसई चली केमी हसुची आ दर्शक देवता केमी हसुँच माँ भगवती से कथा जानती मु मूर्ख मुंडे कही चले लोक हसंती। निहाती आज नाटक कौन आज नाटक चरित्र कौन रही? आज नाटक है पणत कानी डॉक्टर दीपक जेना रचित नाटक पणत कानी। ये नाटकटी बहुत सुंदर नाटकटी। ये नाटक मोर गोटे चरित्र देइचंती कुर्सी भाई होचंती सेंट्रल कैरेक्टर मेन पार्ट तांकर पाखरे मु तांका सांगटी से रोलटा मते मिलिছে। चरित्र अभिनेता कहतु हास्य अभिनेतार अभिनय करी केते निजको गर्व अनुभव करछन केते खुशी अछि? से खुशीर सीमा नहीं से खुशीर मूल्यांकन करा जाय पारिबो नहीं। आ हास्य अभिनेता है कि मु बहुत माने निजको धन्य मन करूची जहा मु माने जते लोक दुख अनुताप रे थांती से टाइम रे मु लोक मान को हसाई पारे। निहाती भाव दर्शक चाहिए आपण मुहर गोटे सुंदर सलाप जोटा कि हास्य रसात्मक सी तो हास्य रसात्मक नाटक बहुत से चरित्र मु अच्छी ओडिशार अगणित दर्शक बंधु आउ थे कथानुआ नमस्कार समस्ते जानते कहला माने समस्त हसती से विगत दिन नाटक जो नाटक मत परिचय देता सी हूँ शिवानी गणनाट्यर हे ईश्वर नमस्कार। मो गुरु ईश्वर खंडाल महोदय अभय पादकंजरे मोर अनंत कोटि दंडवत। सार का नाटक थिला आसीगला खिचड़ी मिचड़ी छिंडुथिबो सालु आलु हे उडुथिबो गोटे आनिबनी जातरे पापड़ी खाइबो निज बाटी रे आसीगला ए सुनु 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 पामुड़ी नियमर कुनाकुनी भंगा लुहा भंगा टिण भंगा बोतल लठण साइकेल भंगा को हैंडल भंगा पेडल भंगा को मडकाड़े भंगा अप भंगा को फ्रॉक भंगा प्रेम भंगा को क्राके भंगा आसीगला ए सुनु 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 बामुड़ी नियमर कुनाकुनी। निहाती भाव अति सुंदर थिला 20 वर्ष तलर नाटक वर्तमान नाटक भितर कौन फरक देखुं? आग केमी सब कमेडी सीन तैयारी होता बर्तमान सब कमेडी सीन तैयारी समय नहीं चली सेतेबेलर कहानी सेतेबेलर सब अलग थिला एबेकर टिके ढांचा बदली जाइए तथापि भल अच्छी किसी असुविधा नहीं
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାହା ସିଲେଇ ଅଲଗା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛେ ସିଲେଇ କରାଯାଉଛି ତାହା ସିଲେଇ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କହିବାଟା ବାହୁଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯୋଉମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ନାଟକ ଲେଖାଯାଉନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିଯାଉଛି ରୋଲ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି ବହିରେ, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ସେକ୍ସନ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେକ ଅପେରା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ କମେଡ଼ି ଅଛୁ, ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଡ଼ି ସେକ୍ସନ ଉପରେ ଶନିଦଶା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ସମୟ କାହାର ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି କି ଲେଖାଯାଉନି, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଉନି, ସେଇ ଦ୍ୱାରା ସମୟଟା ଭଲ ଚାଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ଉଜ୍ଜଳ ହବ ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ କମିଟି କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇକି ହାସ୍ୟ ରସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାଟକରେ? ନା, ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ମୁଁ କହିବିନି। ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ହଉ, ଭଲ ନାଟକଟିଏ ହଉ, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଡ଼ି ରହୁ, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଖୋରାକ ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦିଆଯାଉ, ଚରିତ୍ର ନେଇକି ପାଠ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାଟକଟି ଭଲ ହଉ। ନାଟକଟି ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବା। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ ଯେ ଖାଲି କମେଡ଼ି ଭଲ ହବ, ନାଟକଟା ଭଲ ହବନି। ନା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ନାଟକଟି ଭଲ ହଉ, ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟି ହଉ, ନାଟକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ, ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେଉ, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉ, ସମାଜର ହିତଚିନ୍ତାରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉ, ତା ଭିତରେ କମେଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ଏଇ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ କଳା। ଆଉ ତେଣୁକରି ନାଟକଟି ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ କମେଡି ସିନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ବୋଧକ ସଂଳାପ ରହୁଛି, ଯୋଉଠିକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କଣ କହିବେ? ସେଇ ଦ୍ୱିଅର୍ଥ ବୋଧକ ସଂଳାପ ନାଟକ ରହିବା ଦରକାର ନା ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା? ନା ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଛେ, ସମାଜକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମେ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ଟିକେ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦ କହୁଛେ କି? ନା କେଉଁ ସାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ କମେଡ଼ିରେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେଟା ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ଆସିଲେଣି, ମୋ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ମୋ ଯେ ପାଖରେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ଶତପଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜନନା, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାଇଲଗ, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ ସାର୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସେଇ ଡାଇଲଗ କେମିତି ରଞ୍ଜିତ କରାଯିବ, କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ, କେମିତି କେଉଁ ମଡୁଲେସନରେ କୁହାଯିବ, ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି। ମୋ କ୍ୟାରିୟର କେବେ ଏବେ ବି ହେଇନି, ଆଗକୁ ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କଥା କହିବା, କାହାକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି? ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ ରବି ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ବହୁତ ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜନନା ବି ବହୁତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କ ବ୍ରଜପାଣି ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ନରୀ ନନା, ଯେତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କମେଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କମେଡିଆନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଗୋଟେ ସିନିୟର କମେଡିଆନ ହିସାବରେ? ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାଠି ଯେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ।